हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओडिया नोटबुक। आजिर वीडियो रे आमे आलोचना करिबा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाकि प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे बारंबार पचरा जाय थाए। आजिर प्रथम प्रश्न होछि लंबर एसआई एकक कोन? आंसर मीटर। मीटर होछि लंब बा लेंथ रो एसआई एकक। भारर एसआई एकक कोन? आंसर होछि किलोग्राम। किलोग्राम होछि भार बा मास रो एसआई एकक। समय रो एसआई एकक कोन? आंसर होछि सेकेंड। सेकेंड होछि समय रो एसआई एकक। विद्युत स्रोत रो एकक कोन? आंसर होछि एम्पेयर। एम्पेयर होछि विद्युत स्रोत रो एसआई एकक बा एकक। तापमात्रा रो एसआई एकक कोन? आंसर होछि केल्विन। केल्विन होछि तापमात्रा रो एसआई एकक। पदार्थर परिमाण रो एकक कोन? आंसर होछि मोल। मोल होछि पदार्थर परिमाण बा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रो एकक। आलोकर तीव्रता रो एकक कोन? आंसर होछि कैंडेला। कैंडेला होछि आलोकर तीव्रता बा लुमिनस इंटेंसिटी रो एकक। बल बा फोर्स रो एसआई एकक कोन? आंसर होछि न्यूटन। न्यूटन होछि फोर्स रो एसआई एकक। कार्य एवं शक्ति रो एसआई एकक कोन? आंसर होछि जूल। जूल होछि कार्य एवं शक्ति रो एसआई एकक। चाप बा प्रेशर रो एसआई एकक कोन? आंसर होछि पास्केल। पास्केल होछि प्रेशर रो एसआई एकक। क्षमता बा पावर रो एसआई एकक कोन? आंसर होछि वाट। वाट होछि क्षमता बा पावर रो एसआई एकक। आवृत्ति बा फ्रिक्वेंसी रो एकक कोन? आंसर होछि हर्ट्ज। हर्ट्ज होछि फ्रिक्वेंसी रो एकक। विद्युत रो विभ्रांत रो बा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो एकक कोन? आंसर होछि वोल्ट। वोल्ट होछि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो एकक। विद्युत रोध बा रेजिस्टेंस रो एकक कोन? आंसर होछि ओम। ओम होछि रेजिस्टेंस रो एकक। आलोक वर्ष बा लाइट ईयर रो कहार एकक? आंसर होछि दूरता। दूरता रो एकक होछि लाइट ईयर। एक आलोक वर्ष केते मीटर सहित समान? आंसर होछि 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक आलोक वर्ष समान होछि 9.46 × 10⁻15 मीटर। समुद्रर गभीरता मापिबा पई केउ एकक व्यवहृत हुए? आंसर होछि फादम। समुद्रर गभीरता मापिबा पई फादम एकक व्यवहृत हुए। उड़ाजाहाजर गति मापिबा पई केउ यंत्र व्यवहृत हुए? आंसर होछि ट्राकोमीटर। उड़ाजाहाजर गति मापिबा पई ट्राकोमीटर व्यवहार करा जाय बा व्यवहृत हुए। वायुमंडलीय चाप बा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापिबा पई केउ यंत्र व्यवहृत हुए? आंसर होछि बारोमीटर। वायुमंडलीय चाप बा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापिबा पई बारोमीटर व्यवहृत हुए। क्षीरर सांद्रता केउ यंत्र साहाय्य रे मापा जाय? आंसर होछि लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर साहाय्य रे क्षीरर सांद्रता मापा जाय थाए। उच्च तापमात्रा मापिबा पई केउ यंत्र व्यवहृत हुए? आंसर होछि पाइरोमीटर। उच्च तापमात्रा मापिबा पई पाइरोमीटर व्यवहृत हुए। शब्दर तीव्रता केउ एकक रे मापा जाय? आंसर होछि डेसिबल। शब्दर तीव्रता डेसिबल रे मापा जाय थाए। भूमिकंपर तीव्रता मापिबा पई केउ स्केल व्यवहृत हुए? आंसर होछि रिक्टर स्केल। भूमिकंपर तीव्रता मापिबा पई रिक्टर स्केल व्यवहृत हुए। एक अश्व शक्ति बा हॉर्स पावर केते वाट? आंसर होछि 746 वाट। समुद्रर दूरता मापिबा रो एकक कोन? आंसर होछि नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल होछि समुद्रर दूरता मापिबार एकक। लेंस रो क्षमता बा पावर ऑफ लेंस रो एकक कोन? आंसर होछि डायोप्टर।
ଡାଇପ୍ଟର ହେଉଛି ଲେନ୍ସର କ୍ଷମତା ବା ପାୱାର ଅଫ୍ ଲେନ୍ସର ଏକକ। ଓଜନର ସ୍ତର ମୋଟେଇ ମାପିବାର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡବସନ୍। ଡବସନ୍ ହେଉଛି ଓଜନ ସ୍ତରର ମୋଟେଇ ମାପିବାର ଏକକ। ବିଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାର୍ଜର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୁଲମ୍। କୁଲମ୍ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାର୍ଜର ଏକକ। ବିଦ୍ୟୁତ ଧରିତା ବା କାପାସିଟାନ୍ସର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫାରାଡ୍। ଫାରାଡ୍ ହେଉଛି କାପାସିଟାନ୍ସର ଏକକ। ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୱିବାର। ୱିବାର ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସର ଏକକ। ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ୍ୟୁରି। କ୍ୟୁରି ବା ବେକରେଲ୍ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଏକକ। ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଭାବ ମାପିବାର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ୍ୟୁସେକ୍। କ୍ୟୁସେକ୍ ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଭାବ ମାପିବାର ଏକକ। ପ୍ଲାଙ୍କ୍ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ବା ପ୍ଲାଙ୍କ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜୁଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଜୁଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ଲାଙ୍କ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଏକକ। ଏକ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ କେତେ ଲିଟର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 169 ଲିଟର, 159 ଲିଟର। ଏକ ବ୍ୟାରେଲ ସମାନ ହେଉଛି 159 ଲିଟର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ଦୂରତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଏକକ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ୟୁନିଟ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ଦୂରତାକୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ ବୃହତ୍ତମ ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାର୍ସେକ୍। ପାର୍ସେକ୍ ହେଉଛି ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଏକକ। ଏକ ପାର୍ସେକ୍ କେତେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ? ଏକ ପାର୍ସେକ୍ ସମାନ ହେଉଛି 3.26 ଆଲୋକ ବର୍ଷ ବା ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍। ପୃଷ୍ଠ ଟାଣ ବା ସାର୍ଫେସ୍ ଟେନ୍ସନର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ ପାର୍ ମିଟର। ନ୍ୟୁଟନ ପାର୍ ମିଟର ହେଉଛି ସାର୍ଫେସ୍ ଟେନ୍ସନର ଏକକ। ସାନ୍ତତା ବା ଭିସ୍କୋସିଟିର ଏକକ କ'ଣ? ୱେଜ୍ ହେଉଛି ଭିସ୍କୋସିଟିର ଏକକ। ବେଗ ବା ଭେଲୋସିଟିର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିଟର ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ମିଟର ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭେଲୋସିଟିର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ। ତ୍ୱରଣ ବା ଏସିଲାରେସନର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିଟର ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ମିଟର ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି ଏସିଲାରେସନର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ। ସମ୍ବେଗ ବା ମୋମେଣ୍ଟମର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେଜି ମିଟର ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ। କେଜି ମିଟର ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋମେଣ୍ଟମର ଏକକ। ଘନ କୋଣ ବା ସଲିଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଷ୍ଟାର ରେଡ଼ିଆନ୍। ଷ୍ଟାର ରେଡ଼ିଆନ୍ ହେଉଛି ସଲିଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲର ଏକକ। ସମତଳ କୋଣ ବା ପ୍ଲେନ୍ ଆଙ୍ଗେଲର ଏକକ କ'ଣ? ରେଡ଼ିଆନ୍। ରେଡ଼ିଆନ୍ ହେଉଛି ସମତଳ କୋଣ ବା ପ୍ଲେନ୍ ଆଙ୍ଗେଲର ଏକକ। ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମାପିବାର ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ହେଉଛି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବା ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ। ମହାକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ବା ଜିର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ପାର୍ କେଜି ସ୍କୋୟାର। ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ପାର୍ କେଜି ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି ମହାକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ବା ଜିର ଏକକ। ଶବ୍ଦର ଗତି ତୁଳନାରେ ବେଗ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାର୍କ ନମ୍ବର। ଶବ୍ଦର ଗତି ତୁଳନାରେ ବେଗ ମାପିବା ପାଇଁ ମାର୍କ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ସରେର ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରମ୍। ଆଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରମ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସରେର ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାର ଏକକ। ଏକ ମାଇକ୍ରନ କେତେ ମିଟର? ଆନ୍ସର ହେଉଛି 10⁻⁻6 ମିଟର। ଏକ ମାଇକ୍ରନ ସମାନ ହେଉଛି 10⁻⁻6 ମିଟର। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ବା କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ର ଏକକ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର। କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ବା କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ର ଏକକ।